Zašto ne treba voziti električni trotinet po kiši? Kao što vidite na snimku, ležajevi su jako lošem stanju i baterija se brzo prazni. Skidamo elektromotor sa trotine i kad smo ga otvorili imali smo šta da vidimo. U motoru je ulazila voda i unutra je skroz korozirao. Ležajevi su također korozirali i spremni su za zamjenu. Maksimalno koliko smo mogli uklonili smo koroziju iz motora. U ovom slučaju najbolje ugraditi inox na neređajuće ležajeve od SKF. Nadam se da ste naučili u ovom videu da ne treba voziti električni trotinet po kiši kako biste spriječili prodor vode u elektromotor i druge elektronske komponente.